sommes une association qui fait un travail de mémoire sur le patrimoine matériel, patrimoine immatériel, pluriel, multiforme des deux villes de Rabat et de Salé. Le gros de notre activité s'axe autour de la sensibilisation aux problématiques générales du patrimoine et plus spécifique effectivement de ce que nous aujourd'hui au niveau de l'association nous appelons la ville du Bourg grec, puisque nous la considérons comme une seule grande entité que le fleuve relie. En quelques mots, la troisième édition des Journées du patrimoine est axée sur deux pôles bien distincts. Le premier pôle, c'est l'organisation de visites guidées. Ce sont des visites qui qualifient un territoire. Un territoire, pour nous, c'est un substrat humain, c'est un certain nombre d'évocations immatérielles à travers les métiers, à travers les arts, à travers les coutumes ancestrales et autres pratiques urbaines. Et la valeur matérielle, ce sont les bâtiments. Ce sont les bâtiments ancestraux ou bien les bâtiments qui relèvent même du siècle dernier et qui sont une sédimentation raisonnable et obligatoire du patrimoine dans son acceptation cumulative historiquement. Ce sont des visites guidées aujourd'hui dans cette troisième édition qui sont organisées sur l'Udaya, le Chella, le centre-ville et Salé. Ajouter à cela une initiative sympathique, c'est tout ce qui a vocation botanique et de jardin aménagé. C'est le jardin d'essai donc, qui se trouve dans le cœur de Rabat, qui est une cinquième colonne de visite. Cette année, donc on a la troisième édition des Journées du patrimoine et on va organiser en fait plusieurs événements artistiques, plusieurs événements aussi qui vont plus tourner vers le patrimoine. Il y aura de la musique, il y aura du théâtre, il y aura surtout des visites guidées parce que c'est vraiment l'essence de cet événement-là, c'est les visites guidées gratuites qu'on organise pour les gens. إذا انطلقنا من هذه الساحة وعبر ذكر المآثير ولكن ذكر الحياة اللي كانت يعني مع هذه المآثير من خلال الطفولة ديالنا، من خلال المرحلة ديال الشباب وحتى لهذه المراحل ديال هذه الآونة الأخيرة، لأن بطبيعة الحال التراث المادي هو جانب مهم للحفاظ على التراث برمته، لأن ما كاينش غير التراث العمراني ولكن التراث المادي مع الأسف هو واحد حلقة ضعيفة عندنا في المجتمع المغربي، لأن هناك ثقافة الحكي تتمشي مع الناس، ما كانتش تسجيلات. فإذا حنا اوني ان تران دو غاترابي ان بو هذه المسألة هذه هي. ذاكرة سلا الرباط أو الرباط سلا وما قامت به اليوم تعتبر لبنة من اللبنات الأساسية التي تدافع عن التراث التاريخي والأثري والأركيولوجي بصفة عامة سواء كان مادي أو غير مادي، وأن كل ما جاء في البرنامج اليوم يعتبر اجتهاد مهم والحضور لشخصيات مهمة كذلك
يطمئننا كباحثين وكمتخصصين في التراث والآثار. من المهم جدا أن المدن المغربية أساسية توفر على إطارات جمعوية اللي تكون قادرة على العناية بالتراث، الرقي به، والسعي إلى أن تكون السياسات العمومية التي تهم المدينة، التي تهم الثقافة، التي تهم إطار الحياة بالنسبة لكل ما هو محيط بحياة الإنسان عموما، أن تكون إذن السياسات العمومية متأثرة بهذه النبرة، بهذه الإرادة في الحفاظ على التراث. ولذلك لا يمكن إلا أن أحيي جمعية ذاكرة الرباط سلا التي تأتي في سياق ذاكرة جمعية ذاكرة الدار البيضاء، وهناك عدد من الفضاءات الأخرى الآن التي تعنى بهذه القضايا. أتمنى أن تكون لنا فرصة لنشتغل معا، لأن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة والسكنة وزارة لها اهتمام بالغ بهذه القضايا لإعطاء لمدننا لفضاءاتنا الحضارية قيمة جديدة، ولجعل منها إمكانية للتنمية وللرقي بالإنسان المغربي. C'est un site qui me tient beaucoup à cœur, qui tient beaucoup à cœur ديال la team اللي كنخدموا في شلا. Nous sommes tous bénévoles pour les Chella et pour le patrimoine اللي كاين في le Chella qui est très diversifié et très riche. On a pensé à la valeur immatérielle ديال le Chella. Les histoires اللي كنسمعوا من عند الناس الكبار ديالنا، والدينا وجدودنا ديال le Chella اللي حنا en tant que jeunes ما بقيناش كنعيشوها. Guide référent de l'association Rabat Salé Mémoire. Au niveau de ce circuit, nous essayons de faire connaître le patrimoine pour tout le public. Nous organisons aussi des visites scolaires pour les plus jeunes. Pour les visites du grand public, donc pour cette année, on a fait deux circuits, pardon. Donc on a fait le circuit classique et le circuit fluvial avec les kayaks. بفضل جمعية ذاكرة رباط سلا تم التعريف شيئا ما على هذه المدينة. مدينة سلا تمتاز بمجموعة المآثير، ومن بين هذه المآثير هناك باب مريصال اللي تنعرفوه أكبر باب على الصعيد المدن العتيقة بالمغرب. تتم زيارة سيدي باب بوحاجة، وكذلك الزيارة تشمل مجموعة من المآثير الأخرى كالمدرسة المارينية. كذلك اللي هو مهم كنقطة أساسية هو التحسيس ديال التلاميذ. هي لقاءات تحسيسية لصالح التلاميذ المدارس العمومية. كان هناك واحد التفاهم، واحد التجاوب، وطرحوا مجموعة الأسئلة.
spécificité, on va dire, de notre action, parce que évidemment, c'est connu, la sensibilisation, nous ne sommes pas les seuls à le faire. Énormément d'institutions la font, elles sont très respectables. Nous avons d'excellentes relations d'ailleurs avec toutes les administrations qui font d'exercices pareils. Mais notre spécificité à nous, c'est que nous essayons d'injecter de la vie dans la cité, de la joie, de la bonne humeur. Nous essayons de dire aux gens que tout ce que nous avons est beau et nous avons un regard très optimiste sur ce que nous avons et sur le potentiel que nous avons qui est absolument énorme. Et pour ce faire, nous avons réussi et j'en suis vraiment très fier.